अच्छा जी, ये देखें, ये अब इस भाई ने जो बड़ी सड़क के ऊपर जो है बग़ैर देखे गाड़ी बग़ैर रुके, अब इस जगह के ऊपर था रास्ता दीजिए, गिव वे, स्टॉप, ये साइन बोर्ड होता है। और छोटी किसी भी सड़क से बड़ी सड़क पर आने के लिए गाड़ी को डेड स्टॉप करना पड़ा, बिल्कुल डेड स्टॉप करके दाएं बाएं देख के कोई गाड़ी ना और फिर दाखिल। अब ये हादसा क्यों हुआ है कि देखा नहीं, ठीक है जी। इसके लिए जो है हम आपको अभी ये गिव वे, रास्ता दीजिए कि जंक्शन के बारे में ना, ये अभी आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें आपने देखना है कि ये कैसे हमने जो है बिल्कुल डेड स्टॉप करके गाड़ी की ओर। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੋ। ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ, ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਰਾਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 1, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਜੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਦੇਵੇ। 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀ ਲਾਂਘੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਦਿਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर जिसका मौजू है मैं और मेरी ड्राइविंग के बारे में। अभी आपको दोनों वीडियो दिखाई हैं कि रास्ता न देने के नुकसानात क्या हैं और रास्ता देने के फ़ायदे क्या हैं। असूलों के मुताबिक ड्राइविंग करेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हादसात हो रहे हैं ना, उनकी ये 2 मेन वजह हैं। एक कि अक्सर कार वाले, मोटरसाइकिल वाले ये गाड़ी को चलाते चलाते ना बड़ी सड़क पे दाखिल होते हैं। हर छोटी सड़क से, हर छोटी गली से, हर छोटी सड़क बड़ी सड़क पे आते हुए गाड़ी को डेड स्टॉप करना, बिल्कुल रोकना, रोक के दाएं भी देखना और बाएं भी देखना, जब रोड बिल्कुल करीब हो फिर दाखिल होना। और दूसरा हादसा अंधी जगह, जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, उसकी वजह से शऊर ही नहीं है, ड्राइवर को शऊर ही नहीं है। ये 2 मेन वजह, हम इन पर इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम इन्हीं 2 मौजू पे करते रहेंगे। अभी आपसे फिर ये दरख्वास्त है जो ड्राइवर हैं, एक तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ड्राइवर सिर्फ अपना वो काम करने के लिए, जिस काम के लिए जा रहा है, सवारियाँ लेके जा रहा है, माल लेके जा रहा है, बच्चों को स्कूल जोड़ने के लिए जा रहा है, सौदा लेने के लिए जा रहे हैं, किसी मकसद के लिए जा रहा है, तो वो समझता है बस मैंने ये काम किया। नहीं भाई, ये जब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, गाड़ी चला के वापस आ रहे हैं, तो आपका रोड के ऊपर एक किरदार भी है। उस किरदार को मुस्बत बनाना है। आपकी शनाख्त हो रही है कि ये ड्राइवर कैसा है। यानी ये आलमी सतह पे पूरी दुनिया का एक फार्मूला है। दुनिया के किसी मुल्क में आप जाएं तो कहते हैं कि सबसे पहले जाके ना आपकी नज़र पड़ती ही सड़कों के ऊपर है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, सड़कें हैं, ऊपर से भी जहाज़ से जब जहाज़ नीचे आ रहा होता है सड़कें ही नज़र आ रही होती। तो कहते हैं किसी मुल्क का भी रोड के ऊपर चलने वाली ट्रैफिक का डिसिप्लिन देखें। अगर वो लोग बाइखलाक किस्म की ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस मुल्क के बशिंदों के अंदर अखलाकियात मौजूद हैं। अगर वो उस मुल्क के बशिंदे ड्राइविंग गलत कर रहे हैं, कोई पाँ कर रहा है, कोई जिधर से मुंह आ रहा है उसमें गाड़ी घुसेड़ रहा है, इधर से घुसेड़ रहा है, इधर से घुसेड़ रहा है, तो समझ लो कि इस कौम के अंदर बिगाड़ है। ये ड्राइविंग सिर्फ बस ना समझिए, ये हमारा चेहरा है। जो सारी दुनिया से जब लोग आते हैं ना, तो पाकिस्तान का चेहरा सबसे पहले रोड के ऊपर गाड़ियाँ दिखाती हैं।
اور پھر جو ہے باقی معاملات، وہ کسی کے ساتھ معاملات کرے گا، وہ کسی سے بات کرے گا، وہ کاروباری ڈیل کرے گا، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلا، اور یہ انگریزی کا ہی محاورہ ہے نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ سب سے پہلے جو آدمی کو دکھایا جاتا ہے نا کردار، تو وہ اس کے دماغ میں آخر تک بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے میری بھائیوں سے درخواست ہے، یہ تو اپنی جان کو، اپنی گاڑی کو بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان، دوسروں کی گاڑیوں کو بچانے کے لیے، تو میں اب یہ کہنا ہوں کہ اللہ کے واسطے بلائنڈ اسپاٹ کو بھی پتہ کریں، سیکھیں۔ اس کے لیے شیشہ اور گردن گھما کے اس جگہ کو دیکھنا، جیسے ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں، بائیں طرف والے شیشے کو دیکھنا اور پھر گردن گھما کے تھوڑا سا شولڈر موو ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اور راستہ دیجئے، گیو وے پہ اوپر بالکل گاڑی کو سٹاپ کرنا ہے، تب جا کے جو ہے گاڑی کو داخل کرنا ہے۔ اور ورنہ یہ حادثات آپ کو پاکستان کی ہر سڑک پر، ہر شہر میں جگہ جگہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گو کہ ہمارے ٹریفک صاحبان، ٹریفک وارڈن، ٹریفک والے، پولیس والے بھی بہت بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، آگاہ کریں۔ اس کے لیے آگاہی بڑی ضروری ہے، لیکن آپ نے، میں نے سیلف پہ بھی تو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ادھر سے ہمیں فیڈنگ نہیں آ رہی تو ہم نے ان کے اوپر اپنی جان کو ان کے اوپر نہیں چھاور کرنا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، ایک تو بلائنڈ اسپاٹ اور دوسرا گیو وے پہ گاڑی کو روکنا ہے۔ موٹر سائیکل والوں کی بہت بے احتیاطیاں ہیں، موٹر سائیکل والے اکثر جانیں بھی جا رہی ہیں، ان سے بھی کوئی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے جان کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، ٹھیک ہے جی۔ سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا منگل والے دن، میں اور میرا وطن۔ تو پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا ہے، دوسروں تک اپنے گروپوں میں بھیجنا ہے۔ کل تک